Turtle Heaven. Wow! Very good! Si Aking. This is one more. As well as Memory verse para makagawas ko naman. -2. The beginning. God created the beginning. Wow, sa ano? Memory verse. God is love. Wala. First John. First John 4:8. God is love. Dali. Kung ako kapaloy. First John. First John. If you are done sa inyong vlog, prepare yourself. Mag-ilis. Ikaw, memory verse mo. Sila sa una ka. Mag-receive and Ephesians 6:1. Children, obey your parents. ang leader nilang Very good. Manita of 10 members. Again, Advisor Tessa. Okay, very good. Next. Ay, ratol lang mga bata. Hapa. Dakpan nyo niron, may mga grupo. Dakpan nyo niron. Dakpan. Ikulong. Go, go, go. Ikulong na. Welcome to our 5-star. Wala yung nakis. Wala. It's room for vlog receipts and Love. Dagan sa grupo, ron ka dakon. Dakon ka sa grupo ka. Ay, mga slow kayo. Tahan niyo yung ano. Tahan niyo yung ano. Ating sound. Spirit na. Oh, pero ba? Maliting team. Man kuya, malaman yuyo. Malaman yuyo. Oh, mga nagapong mga pulis. Wala, tulong. Bila ron. Abat na giiwan ka. Sila dyan, ne. Oh. Waves. Yes, wave daw. Oh, sige, gawas na. Oh, gawas na. Estritanan, no, estritanan. Filipino ka straight. Dito. 58 come.